Bok, ja sam Ugo, reći ću vam nešto o kvasu, a ovo je Zmajska pivovara. Prvi nekakvi zapisi o pivu datiraju iz Mezopotamije, gdje je pivo nastalo na način, odnosno proizvod sličan pivu, da su ljudi nekakve svoje pogače stavljali sa strane u bačve. Što se dešavalo, pala je kiša, bilo je kvasa koji je došao iz drveta i došlo je do određenog procesa i nastalo je pivo. Taj proces se zove fermentacija. Nakon Mezopotamije pivo se počelo širiti dalje po svijetu. Između ostalog, tako pivo je došlo i do Njemačke. Njemačka kao nekakva meka današnja proizvodnje piva je prva počela s nekom ozbiljnijom produkcijom, naravno zajedno i gore sa Englezima koji su još tada bili dosta barbari. Znači oni su radili određen tip sladovine, dešavalo se da u tom buretu nakon vode i vremena je nastalo pivo. I sad su oni skužili, ako ja napravim ovaj bač jedan put, ovaj bač drugi put, a ovaj bači treći put. I ako ja probam sva ta piva, jedno od ta tri piva će im biti finije. Onda kad bi popili to pivo, su zapravo taj kvasac iz te bačve iskoristili i ubacili u novo bure gdje je bilo sve spremno za novo pivo. I na taj način su dobili bolje pivo za njih, te im je pivo puno prije nastalo što njima je naravno jako godilo. Taj cijeli proces odvio dugi niz godina što je zapravo dovelo do domestikacije ili pripitemljavanja kvasa, odnosno da su tadašnji pivari kojima je određeni ukus piva bio draži, češće su koristili te kvase. Tako su danas zapravo nastali kvasi koji imaju različita svojstva. Glavna dva tipa kvasa koja danas postoje su u svijetu piva, naravno su ale kvasi i lager kvasi. Ale kvasi su zapravo kvasi iz roda Saccharomyces cerevisiae, dok su lager kvasi primarno iz roda Saccharomyces pastorianus i Saccharomyces carlsbergensis. Prvi je nekako na svijetu postojao Saccharomyces cerevisiae koji je i u početku i bio glavni uzročnik nastanka piva. Tek tamo u ono vrijeme osvajanja Južne Amerike neko je očito uspio donijeti kvasce u Europu. I zapravo tamo negdje 1600-ih u Njemačkoj je uspio jedan od pivara napraviti pivo koje je fermentiralo na nižoj temperaturi. Desilo se to da je došlo do hibridizacije dva kvasa, znači ale kvasa koje je Saccharomyces cerevisiae i patagonijskog soja Saccharomyces bayanus. Ta dva kvasa su se hibridizirala i nastao je novi kvasac koji danas znamo kao lager kvasac ili Saccharomyces pastorianus. Sad još samo malo o toj fermentaciji, šta se zapravo dešava. Dešava se to da ta jedna mala stanica kvasa se nađe negdje gdje ima šećera. Šećer u pivarstvu se dobije procesom pripremanja sladovine. U tom procesu smo iz škroba dobili šećere koje kvasac može, ajmo reći, konvertirati u alkohol. I on zapravo se nađe blizu šećera i on ga usisa kod sebe i kad ga usisa onda ga on, ajmo reći tako, može razgraditi i proizvesti etanol i CO2. Popi Wheat je naše pšenično pivo, ali zapravo ne klasično pšenično pivo njemačkog stila koje biste pretpostavili, nego američki tip pšeničnog. U čemu je zapravo razlika? Razlika je primarno i osnovno naravno u kvascu. U američkom tipu pšeničnog piva se koriste kvasci, ale kvasci koji su zapravo jako slični svojim karakteristikama sa lager kvascima, tipa na primjer California Ale. Dok u pšeničnim pivima se koriste takozvani Hefeweizen kvasci koji karakterizira mnogo fenola. Sljedeći put vas očekuje sa svojom novom epizodom kako se kuha u craft pivovari.